अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज इंशाअल्लाह हमने सबक शुरू करना है सबक नंबर 11। आज इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 11 शुरू करते हैं। सबक नंबर 11 जज़म या सुकून। ठीक है, हदायत नंबर 1 में देखते हैं कि बच्चे को जज़म की पहचान करवाई जाए कि इसकी शक्ल यूँ होती है, यानी छोटी सी दाल जैसी होती है, जैसे ऐसी होती है इसकी शक्ल। ठीक है, जज़म हरूफ के ऊपर आती है। ठीक है, जज़म हमेशा ये जो हरूफ है इन सब के हरूफ के ऊपर आ रही है, नीचे नहीं आ रही, ऊपर ही होती है। ठीक है, जज़म हमेशा हरूफ के ऊपर होती है, इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। ठीक है ना, इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। अब हदायत नंबर 2 में देखें, जिस हरूफ पर जज़म हो ना इसे साकिन भी कहते हैं। नीज़ जज़म वाला हरूफ अपने से पहले हरूफ से मिलकर इकट्ठा पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इस छोटी सी दाल के कितने नाम हैं? इस छोटी सी दाल के जज़म, सुकून, मुजज़म भी कहते हैं और साकिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इस छोटी सी दाल के कितने नाम हैं? या तो जज़म कह लें, या सुकून कह लें, या साकिन कह लें। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमज़ा फतहा बा सुकून अब। अच्छा, अब ये देखें, हमज़ा बरीक हरूफ, हमज़ा हरूफ हलक़ी। ठीक है, बा हरूफ शफ़वी। ठीक है, ये दोनों बरीक हरूफ भी हैं। अब हमज़ा फ़तहा बा सुकून अब, ये क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ ये बात साकिन है। मैंने क्या बताया था कि कुरान पाक में 5 हरूफ ऐसे हैं जब वो साकिन हालत में होते हैं तब उन पर क्या होता है? कलकला होता है। तब इधर कलकला हो रहा है, कैसे? अब, इब, उब। ठीक है, हमज़ा फ़तहा बा सुकून अब, हमज़ा कसरा बा सुकून इब, अब, इब, हमज़ा दुम्मा बा सुकून उब, अब, इब, उब, हमज़ा फ़तहा ता सुकून अत। हमज़ा भी बरीक हरूफ, ता भी बरीक हरूफ। ता का लक़ब क्या है? नितोइया। ठीक है, इसकी अदायगी यानी इसका मखरज क्या है? जब हमारे ऊपर वाले दो, हमारी ज़ुबान की नोक ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से लगे। ठीक है, नितोइया हरूफ अदा होंगे। अत, इत, उत, हमज़ा फ़तहा सा सुकून अस, हमज़ा कसरा सा सुकून इस, हमज़ा दुम्मा सा सुकून उस, अस, इस, उस। बस आपने ये जान लेना है कि ये सिर्फ 5 हरूफों पर हिलेगा साकिन हालत, लेकिन और साकिन हालत जिस भी हरूफ के ऊपर होगी वो नहीं हिलेगी। वो 5 हरूफ कौन से हैं? हम थोड़ा सा कर देख लेते हैं। दोबारा से मैं आपको निशान लगा देती हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए। एक तो हरूफ है बा। ठीक है, एक ये हरूफ है अब, इब, उब। दूसरा है अज, इज, उज। तीसरा अद, इद, उद। फिर उसके बाद अत, इक, उत। फिर अक, इक, उक। ठीक है, ये 5 हरूफ कलकला के हैं। जब ये साकिन हालत में होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? कलकला होगा। इसके अलावा कोई हरूफ नहीं हिलेगा। ठीक है, अब इस तख्ती में हम इंशाल्लाह देखते हैं नरमी वाले हरूफों को। इस तख्ती में हम किस हरूफों को देखेंगे? नरमी वाले हरूफों को। एस, इस, उस, यानी ये हिल नहीं रहे हैं, ये साकिन हालत में, इसको मजबूती से पकड़े रखना है। एस, इस, उस। उसके बाद दूसरा हरूफ इसका है अल, इल, उज। अब ये देखिए, ये साकिन हालत में ये भी नहीं हिल रहे हैं। फिर आखिरी हरूफ क्या है? सा, ज़ा, ज़ा, अल। अब इसमें देखिए, हमज़ा बरीक हरूफ है, ज़ा मोटा हरूफ है। अल, इल, उल। अब इधर गौर करें कि हमज़ा तो बरीक है लेकिन ज़ा मोटा है। अब हमने हमज़ा को बारीक पढ़ना है, ज़ा को मोटा। अल, इल,
او, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ نرمی والے حروف تھے نا سا زال ضا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں سٹی والے حروف. سٹی والے حروف دیکھ لیتے ہیں. از, 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 ہل نہیں رہا لیکن سیٹی آ رہی ہے. اس, 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 ہل نہیں رہا ہے لیکن سیٹی آ رہی ہے. اس, اس, اس. اب ادھر بھی دیکھیں حمزہ باریک حروف ہے لیکن صاد موٹا حروف ہے. حمزہ کو باریک پڑھیں گے, صاد کو موٹا. اس, اس, اس. اس کے بعد ہم موٹے حروف, آپ کو پتہ ہے موٹے حروف کتنے ہیں؟ موٹے حروف ہیں خا. پھر یہ ادھر دیکھیں میں ایک دفعہ, یہ جو ہے نا پرپل والے یہ ہوں گے موٹے حروف. پہلے دیکھ لیتے ہیں خا, اخ, اخ, اخ. اب دیکھیں حمزہ باریک حروف ہے لیکن خا موٹا حروف ہے, اس کو بھی ہلانا نہیں ہے. اخ, اخ, اخ. اس کے بعد دوسرا موٹا حروف ہے اس, اس, اس. تیسرا موٹا حروف ات, ات, ات. پھر از, از, از. پھر اق, اق, اق. 2 منٹ رکیں, اوپر تھوڑا سا کر لوں. اب یہ کیا ہوا, یہ موٹے حروف ہیں. یہ موٹے حروفوں کا بھی ہمیں پتہ لگ گیا ہے. خا, صاد, یہ دعا تو میں نے پڑھا ہی نہیں. اد, اد, اد. ٹھیک ہے, اب یہ موٹے حروف بھی ہمیں پتہ چل گیا, موٹے حروف بھی یہ ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہونٹوں والے حروف. ہونٹوں والے حروف کتنے ہیں؟ 4. حروف شفوی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں, یہ بلیک لگا لیتے ہیں. اب ہونٹوں والے کتنے حروف ہیں؟ 4. اب, اب, اب. اب یہ کلکلا والا حروف ہی لے گا اور اس کے علاوہ نہیں لے گا. اس کے بعد با کے علاوہ فا, اف, 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 ام, ام, ام. اس کے بعد او, ای, او. چلیں اب ہم نے اس کے بعد ہم حروف شجریہ دیکھ لیتے ہیں. حروف شجریہ کتنے؟ حروف شجریہ 3 نہیں ہے, یا, جیم, شین. اب حروف شجریہ دیکھ لیتے ہیں. حروف شجریہ کون سے حروف ہیں؟ حروف شجریہ ہم یلو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اج, اج, اج. ٹھیک ہے, جیم, شین اور یا. اب شین کو دیکھتے ہیں. چلیں ایک دفعہ اش, اش, اش. اب ہم نے اش, اش, اش تو نہیں پڑھا, یہ شین کی آواز پھیل رہی ہے, غور کریں. اش, اش, اش. اس کے بعد یا, ای, ای, او. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں یہ باریک حروف ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں سے میں نے باریک حروفوں کا بھی بتا دیا, موٹے حروفوں کا بھی بتا دیا, حروف شجریہ کا بھی بتا دیا, حروف شفوی کا بھی بتا دیا, حروف مستعلیہ, حروف قلقلہ. اس کے بعد حروف نطویہ بھی ہیں, تا, دال, طا. جیسے ات, ات, ات. حروف نطویہ اد, 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 تا, دال, طا, اتو, ایتو, اوتو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کون سا رہ گیا ہے؟ لام, نون اور را. حروف طرفیہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ار, ار, ار. اب یہاں پر دیکھیں, ار زبر کے ساتھ را موٹی, ار زیر کے ساتھ را بریک, ار پیش کے ساتھ را پر. ٹھیک ہے, لام, را, نون, ال, ال, ال. پھر اس کے بعد ان, ان, ان. ٹھیک ہے, اچھا اب اقصی حلق والے 2 حروف دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ غور کریں, حمزہ فتحہ, ہا سکون, حمزہ کی آواز لیدہ ہے, ہا کی آواز لیدہ ہے. اوہ. ٹھیک ہے, اب اس کی حمزہ کی آواز دیکھیں, دونوں حمزہ کی آواز دیکھیں, ای, او.
ठीक है। हमज़ा पर जब भी साकिन होगा तो क्या होगा, झटका होगा, अ इ उ, ठीक है। अच्छा, अब ये आइन गैन और काफ रह गया, इसका भी देख लेते हैं। नहीं, ये हमज़ा और आइन दोनों बारीक हरूफ हैं। आ ई उ, क्या है, इसको गौर करें, आ ई उ। अब गैन को देखें, औ इव उ औ इव उ, ठीक है। हमज़ा बारीक हरूफ है, गैन मोटा हरूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सारे कर लिए। अक इक उक। अब ये सारे मैंने आपको कैसे करके दिए हैं, ये सारे मैंने आपको निशान लगा कर बताए हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, कायदा नंबर 1 में लिखा हुआ है जज़म की सूरत में, इधर लिखा हुआ है जज़म की सूरत में कलकला वाले हरूफों को हिलाया जाएगा, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। हदायत नंबर 3 में देखें, इन 5 हरूफों के अलावा बाकी हरूफ की अदायगी में एहतियात से काम लिया जाए कि बच्चों को हरूफ कलकला की आवाज़ पढ़कर बताई जाए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से आपको पता है, फिर हिज्जे का तरीका भी आपको पता है, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम अपने सबक की तरफ चलते हैं, उससे पहले ये नीचे वाली हदायत भी देख लेते हैं, ठीक है। हदायत नंबर 4 में है, बाज़ लोग साकिन हरूफ को पढ़ते वक्त हिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, आप हिलाएंगे नहीं, मुझे उम्मीद है। उसके बाद देखें, ऐसा करना गलत है, बल्कि साकिन को पूरी मजबूती और जमाव के साथ मखरज से अदा किया जाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आपको मखरज भी साथ साथ बता दिए और ये भी बताया कि इनको हिलाना, इनको नहीं हिलाना, ठीक है। हदायत नंबर 5 देखें, जिस कलमे के आखिर में हरूफ पर जज़म हो, वक्फ़ की सूरत में इसे साकिन इसी तरह ही पढ़ेंगे। अब जो पहले से ही जज़म हो उसको वक्फ़ की सूरत में जज़म नहीं देते, क्योंकि वो पहले से ही जज़म होती है, उसको हिलाएंगे नहीं, वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे माहिया को माहिया ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आखिरी जब हम वक्फ़ करते हैं तो आखिरी हरूफ को साकिन कर देते हैं, जो हो ही पहले से साकिन उसे क्या साकिन करना, ठीक है। अच्छा, जिस कलमे के आखिर में हरूफ कलकला मुतहर्रिक हो, इसे वक्फ़ की सूरत में साकिन करके अच्छी तरह कलकला के साथ अदा करेंगे, जैसे कनूदुन कनूद, यहाँ पर कलकला हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब इंशाल्लाह हम चलते हैं अपनी मशक की तरफ, जो कि बहुत मज़े की होती है। चले जी, अब अपनी मशक की तरफ आते हैं। सबसे पहले पहला लफ्ज़ देख लेते हैं, हमज़ा दुम्मा क़ाफ़ सुकून उक़, ता दुम्मा लाम सुकून तुल उक़तुल। अब देखें, साकिन क़ाफ़ पर कलकला सुग़रा, लाम पर जज़म है, लाम को बारीक पढ़ेंगे, लाम को तो नहीं हिलाएंगे लेकिन क़ाफ़ को हिलाएंगे, क्यों, क्योंकि क़ाफ़ हरूफ कलकला वाला हरूफ है। उक़तुल तुल, लाम लाम हिल नहीं रहा, जमाव के साथ हमने इसे पकड़ा हुआ है, उक़तुल। फिर उसके बाद ये देख लेते हैं, वन हर, यहाँ पर देखें, वाव फतहा नून सुकून वन, वाव फतहा नून सुकून वन, हा फतहा रा सुकून हर, वन हर। अब यहाँ पर देखिए, वन हर, हा वसतुल हलक, रा पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा के ऊपर जज़म है, रा पुर पढ़ी जाएगी, ठीक है। वन हर, ठीक है। उसके बाद ये लफ्ज़ भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये भी देख लेते हैं। वाव फतहा लाम सुकून वल, आइन फतहा स्वाद सुकून आस, वल आस, रा कसर री, वल आसरी। अब यहाँ पर गौर करें बेटा, वाव को जब लाम के साथ मिलाए, वाव और लाम दोनों बारीक हरूफ, आइन बारीक हरूफ है, आइन वसतुल हलक, लेकिन आइन के साथ जो स्वाद है वो मोटा भी है और वो भी है, सीटी वाला भी है और मोटा हरूफ भी है, तो फिर क्या होगा, वल आस अस। अब रा की आवाज़ आएगी, वल असरी, री, रा के नीचे ज़ेर है तो रा बारीक पड़ी जाएगी, वल असरी, ठीक है। ये देखिए, हिज्जे करेंगे तो रा बारीक पड़ी जाएगी, लेकिन अगर इसको वक्फ़ कर देंगे, साकिन कर देंगे, तो ये रा पुर हो जाएगी, वल असर, ठीक है। अब ये रा मोटी हो गई, हिज्जों की सूरत में रा बारीक, वल असरी, लेकिन जब इसको हिज्जे नहीं करने तो फिर वक्फ़ करेंगे, तो फिर वल असर। उम्मीद है कि आपको इस लेसन की बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अब ये देख लेते हैं, ता फतहा ज़ा सुकून तज़। अब ये ज़ाल नरमी वाला है, सीटी वाला नहीं है, नरमी वाला, तज़, हा फतहा हा, तज़ हा, लाम दुम्मा लू,
تذهل تذهل، اب یہ بھی نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہ والا، حمزہ فتحہ سین سکون اس، سیٹی لے کر آئیں، سفیر لے کر آئیں، اس، تا فتحہ غین سکون تغ، یہ غین موٹا ہے، غین کی آواز آ رہی ہے، ایسی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ استغ، فا کسرہ فی، استغفی، را ضمہ رو، استغفر، استغفر۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ہجے کر رہے ہیں تو را موٹی پڑی جا رہی ہے کیونکہ پیش کی وجہ سے، استغفر، لیکن اگر اسے ساکن کر دیں گے تو پھر یہ را بریک ہو جائے گی، استغفر، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ والا، عین فتحہ سین سکون عس، عین فتحہ ع، سین فتحہ س، عس عسا، سین سیٹی، عین وسط الحلق، لیکن یہ دونوں حروف باریک ہیں چاروں، ٹھیک ہے۔ عس عسا، سین میں سیٹی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ والا دیکھ لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ہمیں، یہاں پر دیکھیں، حمزہ کسرہ ضاد سکون، حمزہ کسرہ ضاد سکون اذ، اب یہ دیکھیں ضاد کی آواز منہ کے اندر بھری رہے گی، اس کو ہلانا نہیں ہے، ہلایا تو کلکلا محسوس ہو جائے گا، جیسے ای دو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ کلکلا ہو جائے گا، منہ کے اندر ضاد کی آواز بھری رہے، حمزہ کسرہ ضاد سکون اذ، 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 دیکھیں آپ کی بغلی زبان کا جو بغلی کنارہ ہے وہ داڑوں کی ادھر لگ رہا ہے مسوڑوں کو، ٹھیک ہے۔ اد، ریب، را کسرہ با سکون ریب، اد ریب، اد ریب، با پر کلکلا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک یہ بھی آخری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا دیکھ لیتے ہیں بھائی، میم ضمہ سین سکون مس، را کسرہ ری مسری، فا ضمتین فن مسرفن، مسرف، یہاں پر بھی فا کو مضبوطی سے پکڑنا، ہلانا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے ان کی سمجھ آ گئی۔ اچھا یہ ایک لفظ یہ والا دیکھ لیں گے، کل بھی میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بھی آیا تھا تب بھی سمجھایا تھا، ادھر بھی سمجھا دیتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں یہ لفظ اقرأ، یہاں پر دیکھیں حمزہ کسرہ قاف سکون ایق، کلکلا ہو رہا ہے، ایق، را فتحہ حمزہ سکون ر، حمزہ پر جب بھی سکون کیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جھٹکا ہوتا ہے، اقرأ، پھر یہاں پر بھی حمزہ پر جھٹکا ہے، شأن، شین فتحہ حمزہ سکون ش، نون کسرتین نن، شأن، شأن، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، لؤلؤن، لؤلؤا، پھر یہ بھی ویسے ہی ہے، کأسن، کأسا۔ امید ہے کہ بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔